গুড মর্নিং বন্ধুরা, কেমন আছেন সকলে? নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আমি খুব ভালো আছি। রুদ্রা অভিষেকের জন্য আমি ফুল তুলছি আমার গাছ থেকে। আজকে খুব ভালো লাগছে যে আমার গাছের ফুল দিয়ে পুজো হবে। রুদ্রাভিষেক হলো ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ পূজা পদ্ধতি, যেখানে শিবলিঙ্গে বিভিন্ন পবিত্র দ্রব্য দিয়ে অভিষেক করা হয়। রুদ্র শব্দটি ভগবান শিবের উগ্র রূপকে বোঝায় এবং অভিষেক শব্দের অর্থ হলো কোনো দেবমূর্তিকে জল বা অন্যান্য পবিত্র দ্রব্য দিয়ে স্নান করানো বা প্রলাক্ষণ করা। রুদ্রাভিষেক সাধারণত রোগ মুক্তি, সুখ, সমৃদ্ধি, জ্ঞান এবং মোক্ষ লাভের জন্য করা হয়। এই পূজায় জল, দুধ, মধু, ঘি, পঞ্চামৃত, গঙ্গাজল ইত্যাদি দিয়ে শিবলিঙ্গের অভিষেক করা হয়, যা মন্ত্র পাঠের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। রুদ্রাভিষেক হিন্দু ধর্মে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি পূজা বা বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে করা হয়ে থাকে। বিশেষ করে শ্রাবণ মাসের এই বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। খুব ভালো লাগে এটা ভেবে যে বিয়ের পর থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে আমার ওঠা বসা। বিশেষ করে সেখানে থাকে বাঙালি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি, উড়িয়া, সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ একত্র হয়ে আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে থাকি। খুব ভালো লাগে জানেন। আর যখন বিদেশে এই জিনিসটা আরও ভালো লাগে যখন কেউ দেখে আপনাকে বলে যে আপনাকে খুব সুন্দর লাগছে। একটু আগে এক ভদ্রমহিলা, আমেরিকান ভদ্রমহিলা আমাকে দেখে বললেন যে খুব সুন্দর লাগছে এই ড্রেসে। আমরা যখন ইন্ডিয়াকে এখানে রিপ্রেজেন্ট করি এবং শাড়ি টাড়ি পরে বাইরে যাই, তখন ওদের ভীষণ ভালো লাগে। ডেকে কখনো কখনো আবার শাড়িটা ধরে বলে খুব সুন্দর শাড়ি। চলুন বন্ধুরা, আমার এক এমপির বন্ধু, মধ্যপ্রদেশের বন্ধু, তার বাড়িতে যাচ্ছি। আজ রুদ্রাভিষেক পূজা হবে। শ্রাবণ মাসের এই পূজাটা খুব মাহাত্ম্য আছে, তাই ও পুজো করছে এবং আমাদের কয়েক বন্ধুকে বলেছে। আমরা এখন সেখানে যাচ্ছি। বিদেশে আমরা কে মারাঠি, কে গুজরাটি, কে পাঞ্জাবি, কে রাজস্থানী এসব কিচ্ছু জানি না। আমরা সবাই মিলে জানি আমরা ভারতীয়। পণ্ডিতজি এসে গেছে, পণ্ডিতজি মন্ত্র পড়ছে এবং আমরা পুজো শুরু করে দিয়েছি। এখন আমরা পুজোর মধ্যেই থাকবো। যেটা দেখুন, আপনাদেরও ভালো লাগবে। নব নব জনিতা তাপত্রয় পরিহারার্থম মম অরিষ্ট দোষ পরিহারার্থম মম হিতশত্রু অহিতশত্রু नीचशत्रु इत्यादि सर्वविध शत्रुदोष निवारणार्थं मम सकलविध वैश्वदेवत्वमे ध्रुवत्वमे वैश्वानरत्वमे रुद्राख्यात्वमे रुद्राख्या आत्वमे ऐन्द्रवाग्न्यवत्वमे वैश्वदेवत्वमे वरुत्तदीया आत्वमे महेन्द्रत्वमे आदित्यत्वमे सावित्रत्वमे सारस्वतत्वमे पौष्पत्वमे पार्थिवतत्वमे आर्योजनत्वमे एत्मत्वमे वर्हित्वमे वेदित्वमे दिष्ट्यात्वमे पृथक्त्वमे सचात्वमे ग्रामात्वमे परस्परमत्वमे उपरवात्वमे शमनेत्वमे द्रोणकलशत्वमे वायुव्यानित्वमे पूर्वत्वमे आधवनीयत्वमे अग्नि इन्द्रात्रिभगुम्रजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माद्वेर्गावो भवन्तु नः मधुना स्नपयामि ॐ स्वादुपवस्व दिव्याय जिन्मने स्वाधुरिन्द्राय सह वीतुनाम्ने स्वाधुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागुम् मदाभ्यः शर्करया स्नपयामि ॐ याः फलनीर्याः अपलाः पुष्पाः याश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुम्मसः ॐ याः फलनीर्याः अपलाः पुष्पाः याश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुम्मसः ॐ याः फलनीर्याः अपलाः पुष्पाः याश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वगुम्मसः फलोदकेन स्नपयामि ॐ याः फलनीर्याः अपलाः पुष्पाः याध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योगावादित्यः अग्निक्रतुचरमायामिष्टकायागुम् शतरुद्रिये जपे विनियोगः अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः दर्शपूर्णमादात्मने अनामिकाभ्याम् नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः ज्योतिष्ठोमात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः ॐ आपाताडनभस्तलान्तभुवन ब्रह्माण्डमा विस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकमौलिलिङ्गविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहा भसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः
रुद्रा श्रीरुद्र सूक्त प्रकटित विभवान प्रयच्छन्तु सौख्यम् शुद्ध स्फटिक संकाशं शुद्ध विद्या प्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदा शिवमहं भजे। ओम शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणश्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मे ऋतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मश्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमश्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे। ओम शांति शांति रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम् उत ते नमः यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवाशरभ्यायात वतयानो रुद्रमृडय याते रुद्र शिवा तनूर घोरा पापकाशिनी तयानस्तनुवासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषं गिरिशन्तहस्तेऽभिवर्ष्यस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसे पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा शिवां गिरित्रतां कुरु माहि गुंसे शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावधामसि यथा न सर्वमिज्जगद यक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधि रुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय त्विषेमते पथीनां पतये नमो नमो बभ्लुषाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवत्यहेत्ते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते मत्थीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो घोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदीर्हविष्णन्तो नमसा विधेमते यश्चञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतो मानो उत मानो उक्षवधे पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवा रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो घोषुमानो अश्वेषुरीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदीर्हविष्णन्तो नमसा विधेमते यश्चञ्च योश्च मनुरायजे पिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतो ओम मानो मान उषामायां ये एन्तरिक्षे ये दिविहेशामन्नं वातो वर्षमिषवत्ते वृषदश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशो द्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यं विष्णो यश्च नो द्वेष्टितं भोजं वे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु यो ओषधीषु यो रुद्रो विद्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टिविश्वस्य क्षेत्रे शतस्य आमहेतो मनसाय रुद्रं नमो बिन्देवमसुरं दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं वाजष्टमे प्रसवष्टमे प्रयतिष्टमे प्रसितिष्टमे धीतिष्टमे क्रतुष्टमे सुरष्टमे श्लोकष्टमे श्रावष्टमे शतिष्टमे ज्योतिष्टमे सुभष्टमे प्राणष्टमे पादष्टमे सुव्यानष्टमे सुष्टमे चित्पञ्चम आदिपञ्चमे पाष्टमे मनष्टमे चक्षुष्टमे श्रोत्तञ्चमे ऋचदशष्टमे बलञ्चम ओदष्टमे सहष्टम आयुष्टमे जराचम आत्माचमे तनूष्टमे शर्मचमे वन्मचमे गानिचमे स्थानिचमे परूगंशचमे शरीराणिचमे यैष्टञ्चम आदिपत्यञ्चमे मन्यष्टमे भावश्चमे वष्टमे अम्भश्चमे जयमाचमे महिमाचमे वरिमाचमे प्रतिमाचमे वष्णाचमे वृतञ्चमे यक्षञ्चमे नामयच्छमे जीवातुष्टमे दीर्घायुत्वञ्चमे ऊर्चमे सुन्दृताचमे पयश्चमे स्वरचमे रघतञ्चमे मधुचमे सन्दिष्टमे सपीतिष्टमे कृषिष्टमे वृष्टिष्टमे जैत्रञ्चमे औद्दिज्यञ्चमे रजिष्टमे राजष्टमे पुष्पञ्चमे पुष्टिष्टमे विभुचमे प्रभुचमे बहुचमे भूयश्चमे पूर्णञ्चमे पूर्णतरञ्चमे पूर्णतरञ्चमे चतिष्टमे कूयवाष्टमे नञ्चमे शुचिष्टमे व्रीहयष्टमे यवा आष्टमे माषा आष्टमे तिला आष्टमे मुद्गा आष्टमे खल्वा आष्टमे गोधूवा आष्टमे मसुरा आष्टमे प्रियङ्गवष्टमे नवष्टमे श्यामाका आष्टमे नीवारा आष्टमे
अस्माचमे वृत्तिकाचमे गिरयत्तमे पर्वताचमे सिकताचमे वनस्पतयत्तमे हिरण्यञ्चमे क्षययशच्चमे सीसञ्चमे तपुच्चमे शापञ्चमे लोहञ्चमे वेक्तिच्चमे आपच्चमे वीरुदच्चमे औषधयच्चमे कृष्णपञ्चमे कृष्णपच्चमे ग्राम्याच्च वसव आरण्याच्च यज्ञेन कल्पता विद्यञ्चमे विद्यच्चमे भूतञ्चमे भूतिच्चमे सुवच्चमे वसतिच्चमे कर्मचमे शक्तिच्चमे अर्धच्चमे एकच्चमे इतिश्चमे गतिश्चमे अग्निश्चमे इंद्रच्चमे सोमच्चमे इंद्रच्चमे सविताच्चमे इंद्रच्चमे सरस्वतीच्चमे इंद्रच्चमे पूषाच्चमे इंद्रच्चमे बृहस्पतिश्चमे इंद्रच्चमे मित्रच्चमे इंद्रच्चमे वर्णच्चमे इंद्रच्चमे पश्चाच्चमे इंद्रच्चमे धाताच्चमे इंद्रच्चमे 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 विष्णुच्चमे इंद्रच्चमे अश्विनोच्चमे इंद्रच्चमे मरुद्भवश्चमे इंद्र. Now we are going to do Harti. Come everyone with the family, two members, do the Harti. घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः द्रापे अन्धतुस्तते दरिद्रन्नीललोहिता एकं मनोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो. हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शम्भो शङ्कर. Take everyone Harti. ओम आवाहित श्री परमेश्वराय नमः. रिपीट एवरीवन. भगवतो बलेन दाल मखनी, कोफ्ता, परोठा, खीर, भिंडी फ्राई, आलू का सब्जी और चावल. এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন আর কমেন্ট করবেন কিছু জানতে হলে. যদি ভালো লেগে থাকে তার সাথে থেকে যাবেন. নমস্কার.